Friday orders. Ayan, order ni si Cheryl para yan sa Zumba event sa husband niya si... Ayan, si Christian Mixer. Ayan, ang anniversary niya ngayon. Kaya nag-order siya ng 56 tabs. Ayan, ayan. California Maki, kani salad. Tapos meron siyang crab roll salad. And meron ding mix na California Maki and crab roll salad. Mas marami yung mix niya na crab roll salad and California Maki. Kasi 20 tabs yan, guys. So yan, masipag talaga yan si Cheryl. Ayan. Kung gusto mong kumita ng extra income, ayan, benta-benta lang. Be my reseller. Sayang yung extra income dyan, guys. Malaki din ang kinikita dyan. So, ayan naman guys, yan yung dalawa kong sponsor dyan sa event nila. Ayan, yung isa dyan para yan kay Christian. Ayan. So, ayan yung California Maki Roll. Ayan, California Maki Roll without tubiko. And then crab roll salad. So, that's all guys. Thank you for watching.